Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama Sky Korean Channel, channel edukasi bahasa Korea dengan metode smart dan inovatif. Pada video kali ini, membahas tentang latihan soal EPS topik bahasa Korea, disertai dengan penjelasan secara jelas, dan kami berharap akan meningkatkan kemampuan Anda dalam mempelajari soal-soal ujian EPS topik, sehingga Anda semuanya bisa lulus ujian dengan nilai terbaik. Selamat belajar. 이 글의 내용과 같은 것은 무엇입니까? 토마토는 보통 4월 말에 모종을 심고 여름철에 수확을 합니다. 밭에 비료를 뿌리고 일주일 정도 기다린 후 모종을 심어야 합니다. 그 후에 물과 거름을 주고 잡초가 생기면 잡초를 뽑아서 토마토가 잘 자랄 수 있게 합니다. 그리고 가끔 농약을 쳐서 벌레가 생기지 않도록 해야 합니다. 1번. 토마토 모종은 보통 여름에 심습니다. 2번. 토마토는 거름을 주지 않아도 됩니다. 3번. 토마토에 벌레가 생기지 않게 농약을 뿌립니다. 4번. 토마토 모종을 심고 7일 후에 밭에 비료를 줍니다. Apakah yang sesuai dengan isi paragraf ini? Tomat biasanya ditanam pada akhir bulan April dan dipanen pada musim panas. Anda harus memupuk ladang dan menunggu seminggu sebelum menanam bibit. Setelah itu, disiram dan dirabuk, dan ketika gulma tumbuh, gulma dicabut agar tomat bisa tumbuh dengan baik. Dan terkadang Anda harus menggunakan pestisida untuk mengusir serangga. 1. Bibit tomat biasanya ditanam di musim panas. 2. Tomat tidak perlu dipupuk. 3. Semprotkan pestisida untuk mencegah serangga muncul pada tomat. 4. Pemupukan lahan 7 hari setelah penanaman bibit tomat. 이 글의 내용과 같은 것은 무엇입니까? 저는 지난달에 친구의 소개를 받아서 사업장 변경을 했습니다. 그리고 사업장 변경 신고를 하러 갔다가 제가 잘못했다는 것을 알았습니다. 저는 사업장 변경을 할 때 고용센터에서 소개해 준 업체만 가능하다는 사실을 몰랐습니다. 그래서 결국 저는 근무처 변경 허가를 받지 못하게 되었습니다. 1번. 작은 사업장에서 큰 사업장으로 변경했습니다. 2번. 고용센터에서 소개해준 업체에 취업했습니다. 3번. 친구가 소개한 업체에 취업을 하지 못하게 되었습니다. 4번. 사업장 변경 신청에 필요한 서류를 준비하지 못했습니다. Apakah hal yang sesuai dengan isi paragraf ini? Bulan lalu, saya diperkenalkan oleh seorang teman dan saya sudah pindah tempat kerja. Dan ketika saya pergi untuk melaporkan perubahan tempat kerja, saya baru tahu bahwa saya melakukan kesalahan. Saya tidak tahu bahwa hanya perusahaan yang diperkenalkan oleh pusat tenaga kerja yang diizinkan untuk mengubah tempat kerja. Jadi, pada akhirnya, saya tidak bisa mendapatkan izin untuk pindah tempat kerja. 1. Saya sudah pindah dari industri yang kecil ke industri yang besar. 2. Saya mendapat pekerjaan yang diperkenalkan dari pusat tenaga kerja. 3. Saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang diperkenalkan teman. 4. Saya tidak dapat menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk aplikasi perubahan tempat kerja. 이 글의 내용과 다른 것을 고르십시오.
왕명 씨는 중국에서 온 산업연수생입니다. 왕명 씨는 지난 12월에 한국에 왔습니다. 이제 한국에 온 지 4개월 됐습니다. 한국에 오기 전에 왕명 씨는 신발 공장에서 신발을 만들었습니다. 지금은 한국의 텔레비전 공장에서 일하고 있습니다. 아직 한국말은 간단한 말밖에 할 수 없습니다. 그렇지만 공장에는 중국에서 같이 온 친구들도 있어서 생활하기는 어렵지 않습니다. 1번. 왕명 씨는 간단한 한국말만 할 수 있습니다. 2번. 왕명 씨는 친구가 없어서 지내기가 어렵습니다. 3번. 왕명 씨는 지금 텔레비전 공장에서 일하고 있습니다. 4번. 왕명 씨는 중국의 신발 공장에서 일한 적이 있습니다. Silahkan pilih hal yang berbeda dengan isi paragraf ini. Wang Miung adalah seorang trainee industri dari China. Wang Miung datang ke Korea bulan Desember, dan sudah 4 bulan sejak dia datang ke Korea. Sebelum datang ke Korea, Wang Miung membuat sepatu di pabrik sepatu. Sekarang dia bekerja di sebuah pabrik televisi di Korea. Dia hanya bisa berbicara bahasa Korea sederhana. Namun, di pabriknya juga memiliki teman yang datang dari China, jadi dia tidak kesulitan untuk menjalani kehidupan. 1. Wang Miung hanya bisa berbicara bahasa Korea sederhana. 2. Wang Miung tidak punya teman, jadi sulit untuk bergaul. 3. Wang Miung sekarang bekerja di pabrik televisi. 4. Wang Miung pernah bekerja di pabrik sepatu di China. 이 글의 내용과 다른 것을 고르십시오. 저는 요즘 회사를 옮길까 생각하고 있습니다. 제 친구가 다니는 회사는 우리 회사보다 돈을 더 많이 줍니다. 친구 회사는 우리 회사와 기본 월급은 비슷한데 야근 수당, 특근 수당 등이 많고 복지시설이 잘 되어 있습니다. 그 대신 일하는 시간은 좀 더 많습니다. 저는 일을 좀 더 많이 해도 돈을 더 많이 받을 수 있는 곳에서 일하고 싶습니다. 1번. 이 사람은 다른 회사로 옮기고 싶어 합니다. 2번. 이 사람은 친구 회사가 더 좋다고 생각합니다. 3번. 이 사람은 돈을 많이 주는 회사에서 일하고 싶어 합니다. 4번. 이 사람은 일을 적게 하는 회사에서 일하고 싶어 합니다. Silakan pilih hal yang berbeda dengan isi paragraf ini. Saya berpikir akan pindah perusahaan akhir-akhir ini. Perusahaan tempat teman saya bekerja membayar lebih daripada perusahaan kami. Perusahaan teman saya memiliki gaji pokok yang sama dengan perusahaan kami. Tetapi ada banyak uang lembur dan tunjangan lembur, dan disediakan fasilitas kesejahteraan yang baik. Sebaliknya, mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja. Saya ingin bekerja di tempat di mana saya bisa mendapatkan lebih banyak uang walaupun saya bekerja sedikit lebih banyak lagi. 1. Orang ini ingin pindah ke perusahaan lain. 2. Orang ini berpikir bahwa perusahaan temannya lebih baik. 3. Orang ini ingin bekerja di perusahaan yang membayar banyak uang. 4. Orang ini ingin bekerja untuk perusahaan yang tidak banyak bekerja. 다음 글에서 외국인 근로자의 체류 연장이 가능한 경우가 아닌 것을 고르십시오. 외국인 근로자는 회사와 근로계약을 맺은 기간 동안만 한국에 체류할 수 있습니다.
따라서 체류 기간을 연장하려면 근로계약 기간 만료 전까지 계약을 연장하거나 사업장 변경 신청을 해서 다른 사업장에 취업을 하면 됩니다. 3년간 근무한 뒤 사업주와 재계약을 맺어 취업 기간을 연장할 수도 있습니다. 1번 3년 근무 후 사업주와 재계약을 맺습니다. 2번 현재의 사업장에서 근로계약을 연장합니다. 3번 체류기간 내에 사업장 변경 신청을 합니다. 4번 체류기간 내에 계속 다른 회사로 옮겨 취업합니다. Dari paragraf berikut, pilihlah kasus di mana perpanjangan masa tinggal bagi pekerja asing tidak diperbolehkan. Tenaga kerja asing hanya dapat tinggal di Korea selama masa kontrak kerja dengan perusahaan. Oleh karena itu, jika mereka ingin memperpanjang masa tinggal, mereka dapat memperpanjang kontrak sebelum berakhirnya masa kontrak kerja atau mengajukan perubahan tempat kerja dan mendapatkan pekerjaan di tempat kerja lain. Setelah bekerja selama 3 tahun, mereka dapat memperpanjang masa kerja dengan memperbarui kontrak dengan majikan. 1. Terikat kontrak kembali dengan majikan setelah bekerja selama 3 tahun. 2. Memperpanjang kontrak kerja di tempat kerja saat ini. 3. Mendaftar perubahan tempat kerja selama masa tinggal. 4. Terus pindah ke perusahaan lain dalam masa tinggal dan mendapatkan pekerjaan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa berikan like, komen, share dan subscribe apabila Anda menyukai video ini, agar kami bisa membuat karya yang lebih baik lagi. Sampai jumpa.